우리를 사랑하시는 살아계신 하나님 감사합니다. Dios Padre que nos amas y que vives, te damos gracias. 구속해 주신 주님의 사랑을 따라 이렇게 그리스도 안에서 함께 모였습니다. Tú nos has redimido y en ese amor tú nos has reunido. Estamos aquí juntos. 주 성령께서 이 시간 약속대로 함께 하시고 주님의 거룩한 말씀으로 우리의 마음을 씻어 주시길 바랍니다. Que en esta hora el Espíritu Santo nos acompañe y que tu palabra sagrada nos limpie y purifique nuestros corazones. 우리 생각 속에 잘못된 것들 말씀으로 고쳐 주시고 우리의 발걸음을 바르게 인도해 주옵소서. Y todos los errores y faltas que tengamos con tu palabra, corrígenos y guíanos nuestros pasos. 오직 주님 한 번 영광 돌릴 수 있는 삶으로 되기를 원하옵니다. Y deseamos que nuestra vida sea gloria solo todo para ti. 그리고 함께하지 못한 여러 지체들 어려움 속에 있습니다. 위로해 주시고 도와주옵소서. Hay muchos hermanos que están ausentes, que están pasando por muchas dificultades. Consuela a cada uno de ellos. 그리고 다음 주 생활 집회 그리고 큰 대집회를 계획 중입니다. Y en 2 semanas tenemos la seminario de vida cristiana y luego también el seminario grande. 우리 모두의 마음이 연합되어 귀한 주님의 은혜로 채워 주시길 바랍니다. Te pedimos que nos unifiques a cada uno de nosotros y que nos llene de tu gracia durante esos días. 그리고 우리의 마음속에 전도의 열정과 열망을 불어 주시길 바랍니다. Y danos y sopla en nuestro corazón el anhelo y la gana de poder predicar este evangelio a otros. 이 말씀에 은혜를 주님의 거룩한 은혜로 우리 마음속에 채워 주옵소서. Y con tu palabra de gracia llena nuestros corazones. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 출애굽기 23장 보겠습니다. Éxodo capítulo 23. 출애굽기 23장 1절에서 3절. Éxodo 23 del versículo 1 al 3. 자, 1절에서 3절까지 읽겠습니다. Del versículo 1 al 3 vamos a leerlo. 너는 No 허망한 admitirás 구슬을 falso 전파하지 rumor, 말며 no te 악인과 concertarás 연합하여 con el 모함하는 impío para 증인이 ser 되지 testigo 말며 falso. 다수를 No 따라 seguirás a los 악을 muchos para hacer 행하지 mal, 말며 ni 송사에 responderás en 다수를 따라 litigio 부정당한 inclinándote 증거를 a los 하지 más 말며 para hacer 가난한 agravios, 자의 ni al pobre 송사라고 distinguirás 편백되이 en su 두어하지 causa. 말지니라. 뒤에 9절에서 13절. Luego del versículo 9 al 13. 자, 9절에 13절. Del 9 al 13. 너는 Y no 이방 angustiarás 나그네를 al 압제하지 extranjero, 말라. porque vosotros 너희가 sabéis 애굽 cómo es 땅에서 el alma del 나그네 extranjero, 되었은즉 ya que 나그네의 extranjero 존경을 fuisteis en la tierra de 아느니라. Egipto. 너는 6년 6 años 동안은 sembrarás 너의 tu 땅에 tierra y 파종하여 recogerás 그 su 소산을 cosecha. 거두고 Mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guárdalo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se os oirá de vuestra boca. 자, 하나님은 세심하고 꼼꼼한 분이십니다. Dios es alguien bien detallista. 그렇게 생각하십니까? ¿Así lo creen ustedes? 하나님이 창조한 것을 보면 하나도 빠짐없이 다 챙겨 놓으셨습니다. Si uno ve las cosas que Dios creó, Dios no faltó nada, sino a cada uno lo hizo detalladamente. 그래서 하나님은 스스로 자신을 흐르는 물과 같다 그랬습니다. Por eso Dios mismo en la palabra él dice que es como esa agua que corre. 물이 이렇게 흘러가는 걸 보면 세심하게 이렇게 구석구석까지 물이 다 들어갑니다. Porque uno ve cómo corre el arroyo del agua y ve cómo moja en varias partes. 그러니까 그 하나님이 몸을 입고 오신 분이 예수 그리스도입니다. Y ese Dios que vino en la carne fue Jesucristo. 자, 예수님이 부활하셨습니다. Jesucristo luego resucitó. 부활하고 나서 자기 머리 수건을 차게 다 접어놨습니다. Y uno ve en la Biblia que después que él resucitó, el sudario en que estaba él cubierto estaba enrollado. 대개 남자들은 일어나자마자 그냥 확 집어던지고 나갑니다. ¿Qué pasa por lo general los esposos, los varones, se levantan en la mañana, ellos no enrollan la sábana, lo dejan ahí tirado y se van, ¿no? 근데 주님은 그렇지 않았습니다. Pero el Señor no fue así.
그 수건을 하나하나 접혀놓고 그 딱 자리에 놓고 그리고 부활해서 올라가 있습니다. Sino que los lienzos y el sudario que hizo él lo enrolló y luego él se fue. 자, 그런 건 뭘 보여줍니까? ¿Qué muestra eso? 하나님은 세심하고 꼼꼼하시다는 Que él es 겁니다. bien detallista en todo. 그러니까 우리의 신앙생활을 인도할 때도 그렇다는 겁니다. Y así lo hace cuando guía la vida cristiana de uno. 자, 신앙생활하면서 많은 어려운 여러 가지 문제가 생깁니다. En la vida cristiana a veces hay dificultades. 자, 그런 일을 하나님은 세심하게 하나하나 다 얘기를 해두셨습니다. Pero el Señor detalladamente ve todo eso en cada uno. 자, 오늘 출애굽기 23장은 거듭난 사람들이 실제 생활에서 부딪히는 문제를 여러 가지를 얘기해 놨습니다. En el capítulo 23 de Éxodo hoy aquí menciona de todos los problemas con los que se enfrenta uno en la vida cotidiana siendo salvo. 근데 어떤 경우는 읽어보면 뭐 이런 것까지 써놨을까 이런 얘기도 들을 A 수 veces 있습니다. uno lee y dice ¿por qué hasta esto lo ha escrito aquí en la Biblia? 근데 이거는 우리의 신앙의 유익을 위해서 이렇게 기록을 해준 겁니다. Pero lo hizo para enseñanza 자, para nosotros. 오늘 읽은 데서 네 가지를 한번 생각해 보겠습니다. De los versículos que leíamos vamos a estudiar 4 puntos. 첫 번째 하나님이 제일 중요하게 생각하는 게 말입니다. 말. Que primero la importancia que Dios le da es en el hablar. 자, 말은 하나님이 인간에게 준 선물입니다. Es un regalo, un don que Dios dio a los hombres el poder hablar. 하나님이 왜 인간들에게 말을 할 수 있는 걸 줬을까요? Pero ¿por qué Dios al hombre le dio esa capacidad de hablar? 목적이 있습니다. Hay un objetivo. 그런데 여기서 이제 하나님이 이런 말은 절대로 하지 마라 이렇게 얘기를 한 겁니다. Pero aquí dice que hay ciertas palabras que uno no debe hablar. 자, 여기 보면 1절에 Versículo 허망한 1. 풍설을 전파하지 이런 말은 하지 마라 이런 얘기입니다. Dice, no admitirás falso rumor, que falsos rumores no hay que hablarlo. 그 다음에 무함하는 증인이 돼. 무함하는 말을 하지 마라 그랬습니다. Y tampoco ser testigo falso. 자, 우리가 언제든지 이렇게 될 수 있다는 겁니다. Porque esto puede pasar a nosotros. 근데 그 원인은 악인과 연합하면 그렇게 될 수 있다는 Pero 겁니다. ¿cuál es la causa de que uno se convierta así cuando se junta con los impíos? 그러니까 사람이 사탄과 연합해도 그렇게 무함하는 말을 하게 됩니다. Así cuando uno se aparta de Dios y se junta con el Satanás, así empieza a hablar rumores falsos también. 이걸 한번 살펴보고 두 번째, Vamos a ver primero eso y luego segundo. 송사의 다수를 따라 증거하지 말지며 No seguirás a los muchos para hacer el mal, 가난한 자의 송사라고 편백되이 도하지 말지니라. ni al pobre distinguirás en su causa. 자, 여기서 다수를 따라가지 말라 이런 얘기를 했습니다. Aquí habla no seguir a los muchos, 그 다음에 가난한다고 그 사람을 편백되이 두하지 말라 ni 그랬습니다. distinguir al pobre en su causa porque es pobre. 왜 이런 말을 했을까요? ¿Por qué habrá mencionado estas cosas aquí? 자, 그리스도인은 믿음으로 살아간다는 겁니다. Porque el cristiano vive por la fe. 절대 다수를 따라간다든지 El cristiano no debe seguir a los muchos, 이 사람이 가난하다고 해서 그 사람을 ni 편든다든지 tampoco distinguir a esta persona es pobre, por eso tiene la razón. Tampoco distinguir así. 그렇게 하지 말라는 겁니다. No hacerlo de esa manera. 그러니까 신앙은 믿음으로 가는 겁니다. Porque la fe se basa, o sea, la vida cristiana se basa en la fe. 절대 인정으로 따라가지 않는다는 겁니다. No se basa en el afecto humano hacia la otra 그래서 persona. 편백되이 하지 마라 그랬어요. Por eso aquí dice no distinguir. 자, 그다음 세 번째 Luego, tercero, 9절에 보시면 en el versículo 9, 너는 이방 나그네를 압제하지 말라 그랬습니다. no angustiarás al extranjero, 너희가 애굽 땅에서 나그네 되었은지요. porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 너희 주변에 어려운 나그네가 지나가더라도 다 받아주라는 겁니다. Que no importa que tantos extranjeros pasen en la vida de uno, en las dificultades que pasen, uno debe recibirlos. 너희들도 옛날에 다 그와 같은 처지였다는 겁니다. Porque también estábamos en esa misma situación antes. 이거를 우리의 신앙생활과 연결해 보겠습니다. Eso después lo vamos a relacionar con nuestra vida 그 cristiana. 다음에 이제 10절에 13절까지는 Luego del versículo 10 al 13, 6년은 열심히 일하되 7년째는 쉬라고 얘기했습니다. dice 6 años hay que sembrar la tierra y recoger su cosecha, pero en el séptimo año hay que dejarlo libre. 1년 놀면 수확을 못하게 됩니다. En todo ese año que hay que dejar libre no se puede trabajar. 그런데 이방인들은 7년째도 계속 갈구하면서 자기들은 일을 하고 돈을 벌었습니다. Pero los gentiles, sin embargo, como no eran judíos, en el séptimo año también trabajaban y ganaban dinero. 근데 하나님이 너희들은 그렇게 하지 말라 그랬습니다. Pero al pueblo de Israel Dios le dijo, en el séptimo año lo dejarás libre y no trabajen. 자, 이걸 왜 얘기했을까요? ¿Por qué habrá mencionado esto? 그럼 이건 우리에게 무슨 교훈이 될까요? ¿Y cuál es la enseñanza que nos da esta palabra? 자, 여러분은 거듭난 성도입니까? Ustedes son cristianos salvos. 그렇다면 이거는 우리에게 다 적용되는 거예요. Entonces todo esto está relacionado con nuestra vida cristiana. 하나하나 Por eso 살펴보겠습니다. vamos a estudiar punto por punto. 자, 먼저 말에 대해서 하나님이 엄하게 얘기했습니다. Primero aquí habla bien duramente acerca de la palabra, lo que uno no debe hablar. 너는 허망한 풍설을 전파하지 말며 악인과 연합하여 무함하는 증인이 되지 말며 No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. 자, 이걸 말라. 이거 하나님이 직접 창조자의 입에서 낸 말입니다. O sea, esto salió de la boca del creador que dice no admitas esto. 자, 허망한 풍설이 뭡니까? ¿Qué significa falso rumor? 거짓된 정보,
사실이 아닌 겁니다. Informaciones falsas que no tienen pruebas y que no son certeras. 그러니까 어떤 소문인데 그 사실로 확인이 안 된 거예요. O sea, hay un rumor que ronda y da vueltas, pero uno no sabe si es verdad o no. 그러니까 그런 말을 들었을 때 그걸 전파하지만 다른 사람에게 전하지 말라는 겁니다. Que cuando uno oye un rumor y si uno no está seguro y no hay prueba de que es certero eso, no hay que uno compartir eso y expandirlo a otros. 이건 누군가가 반드시 지어낸 이야기라는 겁니다. Porque pueden ser cosas, historias creadas por esa persona. 풍설이 둥둥 떠다니는 거, 둥둥 떠다니는 거. Pero esos rumores dan vueltas en el aire. 근데 이게 사실로 확인되지도 않은 겁니다. Y pero son cosas que no tienen pruebas que son ciertas. 그런 얘기가 둥둥 떠다니면 자기 귀에까지 들어올 수 있다는 Y 겁니다. eso anda de boca a boca y puede llegar a uno. 근데 이걸 가지고 그대로 얘기하지 말라는 겁니다. Y que uno, si le entra a uno, no decirlo cuando uno no sabe si es verdad eso o no. 왜 이렇게 얘기를 할까요? ¿Por qué está diciendo esto? 허망한 풍설을 만들어내는 자가 원래 있습니다. Porque hay una persona que crea falsos rumores. 그게 마귀입니다. Es Satanás lo crea. 마귀는 거짓말장이라고 그랬습니다. La Biblia dice que Satanás es mentiroso. 거짓의 아비입니다. Padre de la mentira. 그 누가 허망한 풍설을 자꾸 퍼뜨린다. 그럼 배후에 반드시 마귀가 Y 있습니다. si hay una persona que anda divulgando falsos rumores, significa que detrás de esa persona está Satanás. 히틀러는 마귀에게 잡힌 사람입니다. Hitler era una persona que vivía aferrada, estaba bajo el poder de Satanás. 그가 이렇게 얘기를 했습니다. Por eso él dijo así. 사람들은 작은 거짓말하면 잘 안 믿는다. Que cuando uno le habla mentiras pequeñas, la gente no le cree. 엄청난 거짓말을 해야 믿게 된다. Pero hay que decir una mentira bien grande para que la gente cree en 그래서 eso. 그 히틀러가 얼마나 웅변으로 가지고 독일 사람을 속였습니까? Por eso, con todas las palabras que él dio a Alemania, la gente, el pueblo de Alemania creyó en sus palabras. 그 많은 독일 사람들이 그 히틀러의 거짓말을 따라간 겁니다. Y todos los alemanes siguieron a la mentira de Hitler. 자, 이 세상에 거짓말을 좋아하는 사람들이 많습니다. En este mundo realmente hay gente que le gusta la mentira. 또 그걸 지어내는 사람도 있어요. Y gente que empieza a crear, inventar cosas. 그 자들은 천국에 못 들어간다고 그랬습니다. Esas personas, en la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. 요한계시록 22장. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. 맨 끝 페이지입니다. Último capítulo, último libro. (22장 15절) Capítulo 15, versículo 22. 성경 맨 끝 페이지입니다. última Capítulo página. 22, último libro, última página es. 개들과 술객들과 행음자들과 살인자들과 우상 숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지어내는 자마다 성밖에 있으리라. 22:15 Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. 여기 성이 천국입니다. 천국 밖에 있는 사람이 여자들이라는 겁니다. Estas son las personas que van a estar fuera. 근데 여기 개들이 못 들어간다 그랬어요. Aquí dice los perros van a estar afuera. 그러니까 개들은 천국 못 들어갑니다. Perros no entran por eso al cielo. 고양이는 들어갑니까? ¿Y los gatos sí van a entrar? 왜 개들이라고 했을까 이게? ¿Por qué dirá justo ahí perros? 어떤 사람은 그럽니다. 아, 저는 천국 갈 때 개는 데리고 갈 거예요. 내 개는 갈 수 있습니다. 뭐 Algunos dicen, no, cuando yo vaya al cielo me voy a llevar a mi perro. Mi perro sí va a poder entrar. 여기 개 못 들어간다 그랬어요. Aquí dice, perros estarán fuera de esa ciudad que es el reino de los cielos. 자, 여기 개들이 뭘까요? Pero ¿a qué se refería perros aquí, esta palabra aquí? ¿Se refiere al perro que ladra? 뭔 얘기를 하는데 뭔 얘기하는지 모르겠다는 겁니다. Son gente que habla tantas cosas, pero uno no sabe qué está diciendo. 여러분의 집에서 개가 왜왜 그럼 다 알아듣나요? Cuando un perro está ladrando en la casa, ¿le entienden ustedes? 이게 가짜 종교입니다. 가짜 종교예요. Se refiere a los falsos religiosos. 거듭나지 않았는데 성경을 가르치는 사람들입니다. Gente que no ha nacido nuevo, pero enseñan la palabra. 좁은 문을 통과한 적이 없는데 남에게 성경을 가르치는 Que 거예요. nunca ha entrado por la puerta estrecha, pero enseñan la palabra. 많은 사람들에게 이리로 오라. 근데 그 좁은 문이 아니에요. Le dice a la gente, vengan, vengan, pero no es la puerta estrecha. 넓은 문으로 멸망하는 문으로 인도하는 자들. Sino por esa puerta angosta hace que la gente entre esa ancha y para que vayan a la perdición. 주님의 눈에 개들입니다. Ante los ojos de Dios se ven como perros. 개들은 먹이를 던져주면 짖습니다. Los perros cuando uno le echa comida, ellos corren y comen eso. 안 주면은 안 짖습니다. Pero si no le dan comida,
no corre hacia eso. 그러니까 자기 이익을 위해서 성경을 이용하는 자들이 있다는 겁니다. Hay gente que para su propio provecho utiliza la Biblia por eso. 그러니까 뭡니까? 이들은 거짓말을 지어내는 거예요. Y esa gente que hace crea mentiras para que la gente crea en eso. 성경에 기록한 대로 가르치는 게 아닙니다. No enseñan con respecto a lo que la Biblia menciona y está escrito. 자기가 생각해낸 대로, 자기 마음대로 입에서 나는 대로 지어내는 사람. Sino tal como le salga de uno del pensamiento de uno empieza a crear y enseña la palabra de esa manera. 그래서 여기 보면 거짓말을 좋아하는 자들 그랬습니다. Por eso aquí también habla de todo aquel que ama y hace mentira. 지어내는 자마다 성 밖에 있으리라. Que van a estar fuera. 천국 절대 못 들어갑니다. 이런 사람이 많습니다. Mucha gente son así, viven así, no van a entrar al reino de los cielos. 성경에 명백한 구절이 있는데 그 구절을 고민 안 하는 겁니다. Hay versículos que hablan de cómo entrar al cielo, la gente no le interesa eso y enseña otras cosas que no es 거듭나지 correcto. 않으면 진실로 예수님이 진실로 그랬습니다. Jesucristo por eso dijo, de cierto os digo. 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 갈 수 없다. Que si no nacen de nuevo no pueden ver el reino de Dios. 성령으로 난 것은 영이니. Y lo que es nacido del espíritu es espíritu. 영이 반드시 하나님께로부터 거듭나야 되는 거야. Por eso el espíritu tiene que una vez nacer de nuevo en Dios. 그건 진리로만 되는 겁니다. Y eso solamente se lleva a cabo por medio de la verdad que es la palabra. 그러니까 진리로 너희를 낳게 하셨느니라. 하나님 그렇게 했습니다. Por eso Dios dice que por la verdad os he nacido. 그럼 그렇게 했으면 그렇게 정확하게 얘기해야 됩니다. De esa manera como dice la palabra hay que decirlo entonces. 근데 이 개들은 다르게 얘기하는 겁니다. Pero los perros no lo dicen así. Y ladran. 이 하나님 말씀 바꿔버리는 겁니다. Y empiezan a crear cosas. 자, 또 교회 안에서 거듭난 사람도 이렇게 거짓말을 지어낼 수 있고 그게 현혹될 수 있다는 Aún personas que van a las iglesias pueden empezar a amar la mentira y crear mentiras. 추측으로 지어낸 말들이 돌아다닐 수 있어요. Palabras que uno supone y empieza a divulgar. Hermana, esta hermana tiene mancha grande escondida. 어떤 자매님은 이러자면 저 자매님은 허물이 정말 숨은 허물이 많습니다. 큰 거 가지고 있고 mancha grande. 우지? 그 확인해 봤습니까? 안 확인한 게 아니에요, 자기가. O sea, uno dice que la persona tiene algo escondido, algo oculto, pero uno no lo vio, no lo comprobó, pero lo anda divulgando. 근데 그 얘기를 듣고 또 전하기 시작하는 거예요. Pero uno nomás por escuchar y por suponer que eso es correcto anda divulgando y lo dice a otra 이제 gente. 그 후망한 망설을 통해서 마귀가 막 돌아다니는 겁니다. 마귀 Con esos falsos rumores, Satanás que hace lo utiliza y hace engañar a muchos. 우리는 허망한 풍설이 딱 귀에 들리면은 그것이 사실로 밝혀질 때까지 절대로 전파하면 안 됩니다. Cuando uno oye un falso rumor, hasta que uno descubra que eso es verdadero, uno no lo debe decir a otros. 누가 그걸 지어낸 건지 어떻게 알겠어요? Porque quién sabe si eso es algo inventado por alguien. 그러니까 우리는 절대 그렇게 되면 안 된다는 Por eso 겁니다. nosotros no tenemos que ser así. 그럼 사람들은 왜 이렇게 거짓말을 지어낼까요? ¿Y por qué la gente, sin embargo, crea mentiras? 또 그걸 좋아할까요? ¿Y por qué le gusta y ama, dice aquí? 예수님 이런 얘기죠. 속에 가득한 것이 밖으로 나오느니라. Jesucristo dijo que lo que dentro está de corazón es lo que sale hacia afuera. 그 사람이 허망하다는 거, 허망한 말을 한다는 건 이 생각 자체가 허망해졌기 때문에. De que esas personas hablan cosas vanas significa que su pensamiento es vano. 허망하다는 게 뭡니까? ¿Qué significa que es vano? 하나님을 떠났다는 거예요. Que está apartado de Dios. 하나님을 떠나게 되면 생각이 허망해집니다. Una persona que se aparta de Dios, sus pensamientos se hacen vanas. 그러니까 점점 허망한 얘기를 하고 싶어 하는 거예요. Y empiezan a crear mentiras y quiere hablar de eso. 그러니까 누가 허망한 얘기를 하고 남의 얘기를 자꾸 하기 좋아하고 뭐 이런 얘기하면 이 사람 반드시 중심이 하나님 떠났습니다. Cuando uno ve a una persona que anda hablando mucho de otras personas y anda divulgando cosas, uno debe pensar, esta persona está apartada de Dios. 로마서 1장 한번 보시죠. Vamos a buscar en Romanos 1. 로마서 1장 21절. Romanos 1:21. 로마서 1장 21절. Romanos 1:21. 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게도 아니하며 감사치도 아니하며 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니. Aquí dice, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón
fue entenebrecido. 이제 그렇게 되면 이제 허망한 말을 하기 시작하는 거예요. Cuando tiene ese corazón y esos pensamientos, entonces habla esas cosas. 하나님이 경외하는 게 떠나면 그렇게 된다는 겁니다. Que cuando uno se aparta de las cosas de Dios, así se va a convertir. 습관적으로 허망한 말을 많이 하는 사람은 보면 생각이 허망해진 증거입니다. Si uno ve una persona que por costumbre anda divulgando cosas, falsos rumores, esa persona tiene ese razonamiento entenebrecido. 누가 그런 얘기를 계속하면 가까이 하지 마십시오, 그런 사람. Si hay una persona con la que uno se junta seguido y habla de falsos rumores mucho, mejor no se acercan a esa persona. 100% 마음이 어두워진 사람입니다. Porque al 100% de esa persona está en oscuridad en su corazón. 거듭난 사람은 양심이 밝습니다. Una persona que realmente está en la palabra tiene el corazón, la conciencia más pura. 저기 성도에 대해서 함부로 얘기하는 게 두려운 얘기예요. Es algo que uno debe tener temor. Hablar de otros hermanos. 근데 그걸 아무 생각 없이 막 쏟아내는 사람이 있습니다. Pero hay veces que empieza a divulgar todo y habla todo lo que quiere de los hermanos. 다 보시오, 이 생각이 허망한 사람입니다. Y uno puede ver que esa persona tiene con los razonamientos envanecidos. 하나님 앞에 있으면 그렇게 남을 보는 게 자기를 보게 돼 있으면 100% 그렇게 돼 있습니다. Una persona que realmente está en lo correcto en la palabra, firme y despierto, tiende a mirar a uno ante la palabra y no a otros. 그래 바울 사도는 남 앞에서 그랬잖아요. 하나님 앞, 내가 하나님 앞에서 아무도 판단치 않는다 그랬습니다. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo ante Dios no juzgo a nadie. 아무도 그렇게 할 수 없는 거예요. Porque nadie puede juzgar a otros. 이 허망한 말, 거짓을 지어내면 정말 그거 듣는 사람이 죽을 수도 있습니다. Porque uno al inventar y cosas de dar falsos rumores, eso puede matar a otra persona. 이 성경에 많은 사람을 죽인 말이 있습니다. En la Biblia hubo palabras que mató a mucha gente. 그 거짓말을 지어냈습니다. Crearon mentiras. 그 거짓말로 예루살렘에 있는 많은 사람들이 실제 죽었습니다. Y por esa mentira mucha gente en Jerusalén murió. 영혼을 죽였다는 거예요. El espíritu de ellos los mató. 거듭날 사람을 지옥으로 다 던진 겁니다. Porque por esas mentiras hizo que el espíritu de esas personas cayera al infierno. 마태복음 28장. Vamos a buscar en San Mateo 28. San Mateo 28, 10. 마태복음 28장 10절. San Mateo 28, 10. 이에 예수께서 가라사대 무서워 말라 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라 하라 거기서 나를 보리라 하시니라. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. 여자들이 갈새 파수꾼 중 몇이 성에 들어가 모든 된 일을 제사장들에게 고하니. Mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. 그들이 장로들과 함께 모여 의논하고 군병들에게 돈을 많이 주며. Reunidos con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. 가로되 너희는 말하기를 그의 제자들이 밤에 와서 우리가 잘 때 그를 도적질하여 갔다 하라. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. 이 거짓말을 딱 지어냈습니다. Crearon una mentira aquí. 그런데 이걸 전했어요. Y esto lo divulgaron. 15절. Versículo 15. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 군병들이 Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. 그 로마 군병들이 돈을 받고 그대로 그 말을 전했습니다. Con ese dinero los soldados tomaron y empezaron a divulgar esa mentira. 근데 그 거짓말이 순식간에 유대인 가운데 싹 퍼진 거예요. Y al instante se divulgó por todas las partes de los judíos. 이 말을 가지고 지옥 간 사람이 너무 많았을 겁니다. Y por esta palabra que fue divulgada en ese tiempo, mucha gente fue al infierno. 이 글을 전한 군병들은 지옥 가서 특별히 심판을 더 받을 거예요. Los soldados que han divulgado esto, ellos mayormente van a recibir mayor juicio en el infierno. 이 사람들이 유대인에게 뭐라 그랬을까요? Porque ¿qué habrán dicho esta gente? 예수님의 부활은 거짓이다. Que la resurrección de Jesucristo es falso. 그 제자들이 훔쳐간 거다. Que los discípulos lo robaron. 나는 그거 봤다. Yo lo vi. 우리가 증인이다. Nosotros somos testigos de eso. 유대인들, 그렇구나. Y los judíos obviamente creyeron en esas palabras. 이방인 군인이 거짓말하겠어? Porque este soldado no me va a mentir. 그래서 사도들이 부활하셨다 소리치더라도 안 믿은 거예요, 그냥. Y aunque los discípulos dijeron que Jesús resucitó, la gente no le creyó. 사도들이 목숨을 바치면서 그 부활을 증거했는데 그걸 안 믿은 겁니다. Los discípulos entregaron su vida predicando el evangelio de la resurrección de Jesucristo y nadie les creyó. 그게 이 군인들의 말이 결정적으로 영향을 끼친 사람이 많이 있었어요. Porque las palabras que dijeron estos soldados tuvieron mayor influencia en el pueblo. 그러니까 말이 사람을 죽일 수도 있고 지옥 보낼 수도 있다. Por eso una palabra que uno diga y que divulgue eso puede matar a una persona y mandarlo al infierno. 그 성경에 혀가 죽이는 살이 될 수 있다고 그랬습니다. Por eso en
en la Biblia habla de la lengua que es como esa saeta afilada y que puede matar. 그래서 우리가 지어낸 말은 정말 무서운 겁니다. 하나님 Por eso crear mentiras y falsos rumores es algo peligroso ante Dios. 이 대개 소문이 누구를 통해 자주 나? 남자보다 여자를 통해 자주 됩니다. Por lo general, ¿por quiénes se empieza a predicar y divulgarse más los rumores? No por boca de varones, sino por mujeres. 맞아요. ¿No lo creen? ¿No? 되게 그렇게 좀 그렇습니다. Hablándolo por general, generalizando es esto. 그래서 여자들은 들으면 못 참아 이렇게 딱 들으면. Porque las mujeres cuando oyen un rumor no lo aguantan. 딱 자동적으로 딱 적게 되십니다. Automáticamente agarran el teléfono. 그게 좀 틀려. 남자들이 이렇게 듣고서 한참 냉철하게 생각하는데 여자들은 나오면 그냥 뭐 바로. Los hombres por lo general escuchan algo, como que lo meditan, lo piensan un poco, pero las mujeres automáticamente agarran y ya lo empiezan a hablar. 그래서 심중에서 침방에서라도 얘기하지 말라 그랬습니다. 여자에게. Por eso dice a la mujer en la Biblia que aún en la cama no hay que decir eso ni a la pareja. 내가 당신에게만 하는 얘기야. 당신에게만. Ni tampoco decir al marido, mira, esto te lo cuento solo a ti, va a ser solo para ti. 근데 이게 이제 돌고 돌아서 자기가 다시 들어오는 거예요. Después da vuelta y va divulgando eso. 야, 그래서 정말 허망한 풍설은 절대 전파하면 안 됩니다. Por eso falsos rumores nunca hay que divulgarlos. 누가 딱 허망한 풍설을 전파하면 이 출애굽기 23장 1절 해가지고 계속 100번 보내십시오. Si hay una persona que está divulgando falsos rumores, envíenle ese mensaje de Éxodo capítulo 23 versículo 1, continuamente mándele ese mensaje. 100 veces. 100 veces. 이 세상에서도 거짓 증인하고 심판받습니다. También en este mundo cuando uno es falso testigo va a ir a un juicio. 국회 앞에 가면 딱 선언하게 돼 있습니다. Cuando uno está en la corte uno tiene que jurar. 내가 거짓 증인하면 벌을 받겠다고. De que uno todo lo que va a decir va a ser verdad y lo tiene que jurar a él. 하나님 앞에도 똑같습니다. Lo mismo ante Dios. 거듭났든 거듭나지 않았든 똑같이 하나님이 그거에 대해 심판합니다. Ya sea una persona salva o no, todos van a estar ante ese juicio de Dios. 거짓 증인은 벌을 면치 못할 것이고 그랬습니다. Por eso dice que los que son testigos falsos, ellos también no van a ellos evitar ese juicio. 잠언 19장. En el libro de Proverbios vamos a buscar 19. 잠언 19장. Proverbios 19. 5절. Versículo 5. 거짓 증인은 별을 면치 못할 것이요 거짓말을 내는 자도 피치 못하리라. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. 여기 벌을 면치 못할 것이요 그랬습니다. Aquí se no va a quedar sin castigo. 그러니까 하나님이 정말 거짓 증인을 싫어하는 거예요. Que Dios por eso aborrece al que es testigo falso. 9절. Versículo 9. 거짓 증인은 벌을 면치 못할 것이요 거짓말을 내는 자는 망할 것이니라. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. 그러니까 하나님은 거짓말을 그렇게 싫어하는 겁니다. Dios por eso aborrece la mentira. 근데 사람은 거짓말을 밥 먹듯이 하는 사람은 많습니다. Pero hay gente que como uno traga comida y bebe agua, así habla mentiras. 그 작은 이익을 위해서도 거짓말하고. Y lo hace para provecho de uno, a veces miente. 집에서 아버지도 아들에게 거짓말하라고 그러고. Hasta los hijos mienten a sus padres. 전화가 옵니다 갑자기. 아들이 받았어요. Ya suena el teléfono, atiende el hijo. 아버지 찾는데요. Dice, buscan a mi papá. 없다 그래. El papá le dice al hijo, di que no estoy. 아들은 정확하게 얘기하죠. ¿Y el hijo qué va a decir? 아버지가 없다고 하시래요. Dice mi papá que dice que no está aquí. 그러니까 이게 보면 거짓말을 가르칩니다. O sea, hasta los padres les está enseñando a los hijos a que mientan. 절대 우리 가정에서 그렇게 하면 안 됩니다. En la casa no deben hacer eso. 그리스도인은 손해 갈지라도 정직해야 되는 거예요. Que aunque sea para perjuicio a uno, todos los cristianos salvos tienen que ser honestos. 우리가 야곱을 압니다. Conocemos a Jacob. 야곱은 축복을 받았습니다. 그 자체는 좋은 겁니다. Jacob, o sea, recibió la bendición de Dios y eso fue bueno. 그런데 그걸 하기 위해서 두 번이나 자기가 거짓말을 했어요. Pero sin embargo, para obtener esa bendición, 2 veces él mintió. 첫 번째 아버지를 속이고. Primero engañó a su padre. 그다음에 형을 속였습니다. Engañó a su hermano. 그리고 하나님이 그걸 다 보셨습니다. Y Dios vio eso también. 축복은 해줬습니다. Bendecirlo bendijo. 그런데 나중에 정확히 이 벌을 받게 합니다. Pero luego le dio el castigo. 자기 삼촌에게 20년을 속았습니다.
20 años fue engañado por su tío. 그 야곱이 뭔 생각이겠어요? ¿Qué habrá pensado Jacob ahí? 이 아버지 속인 대가구나. Ah, esta es la paga por haber engañado a mi padre. 20년을 당했습니다. 20 años lo engañó su tío. 그리고 자기 자녀들, 그 사랑하는 자녀들이 아버지를 완전히 속였습니다. 요셉이 죽었다고. Y luego sus hijos ¿qué hicieron? Engañaron a su padre diciendo que José murió. 그 거짓말을 듣고 이 야곱이 얼마나 그걸 믿고 고생을 했습니까? El dolor que la angustia que él sintió al escuchar que su hijo había muerto. 그러니까 하나님이 거짓말을 한 사람을 반드시 그걸 형벌을 받게 합니다. Por eso al que miente, Dios dice que no va a quedar sin castigo esa persona. 우리는 정직해야 됩니다. Por eso tenemos que ser honestos. 자, 그리고 무함하는 증인이 되지 말라 그랬습니다. También dice de no ser testigo falso. 무함하는 게 뭡니까? 남을 모함하는 거예요. De uno hablar de cosas de otros. 그러니까 어떤 사실이라 하더라도 이 사람을 함정에 끄뜨리기 위해서 말을 지어낸다는 거, 말을 한다는 겁니다. Gente que uno empieza a hablar de cosas de otras personas para hacer caer a esa persona más ahí en el hoyo. 특별히 성도끼리 얘기할 땐 조심해야 됩니다. Especialmente cuando uno habla con los hermanos hay que tener mucho cuidado. 이것이 사실일지라도 이 사람을 함정에 빠뜨리는 얘기다. 그럼 하지 말아야 된다는 겁니다. Que aunque es una palabra, es un rumor verdadero, uno no debe divulgarlo a otros para hacer caer a esa persona. 어떤 사람이 그 얘기를 해가지고 이 형제가 상처를 받고 지금 넘어지면 좋겠다. 그래가지고 말을 막 한다는 겁니다. Supongo que hay personas que se entera de algo de otro hermano y es algo verdad, pero para hacer lastimar y para hacerlo caer lo anda divulgando. 그 무함하는 게 그게 망령된 겁니다. 망령. Por eso uno no debe ser ese testigo falso. 그리스도인은 그러면 안 되는 거예요. El cristiano salvo no debe actuar de esa manera. 잠언 6장. Proverbios 6. 잠언 6장. Proverbios 6, 16절. versículo 16. 여호와의 미워하시는 것, 곧 그 마음에 싫어하시는 것이 6, 7가지니. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. 자, 주님이 마음에서 극도로 싫어하는 것이 있습니다. Que hay cosas que realmente Dios aborrece en su corazón. 자, 그 중에 19절. Uno de esos en el versículo 19. 거짓을 말하는 망령된 증인과 첫 번째 얘기했습니다. Primero aquí dice el testigo falso que habla mentiras. 거짓, 사실이 아닌 것을 이게 정언하는 증인입니다. Gente que actúa como testigo pero es falso porque habla mentiras. 그리고 형제 사이를 이간하는 자니라. Y el que siembra discordia entre hermanos. 형제가 하나 돼서 사랑하게 되는데 이걸 탁 깨는 자들이 있다는 겁니다. 말 가지고. Los hermanos en el Señor tienen que estar unidos en el amor, pero hay gente que provoca esa discordia. 여기 보면 이거를 하나님이 극도로 마음이 싫어한다고 그랬습니다. Esta es una de las cosas que aquí dice que aborrece Jehová. 그래서 우리가 보면 야, 이간시키는 말을 하는 사람들이 있어요. Porque uno puede ver que hay gente que habla palabras para dividir a los hermanos. 그 사람의 단점을 딱 끄집어내 가지고 단점을 얘기하면서 딱 이간시키는 겁니다. Que dice, descubre el defecto que tiene esa persona y empieza a hablar de eso y divide a esas personas. 자기 편으로 딱 끌어들이는 사람도 있고요. 어떤 사람. Hay personas que quieren que la gente esté más del lado de uno, entonces empieza a crear mentiras para que otros no se acerquen a esa persona. 그 사람을 그런 말을 하는 사람 보면 뭡니까? 야, 정말 하나님이 극도로 싫어하는 사람이겠구나. 이런 생각이 드는 거예요. Gente que anda divulgando cosas para provecho de uno, obviamente son gente que Dios va a aborrecer. 왜 주님이 싫어할까요? ¿Por qué Dios aborrece? 주님은 거짓이 없기 때문입니다. Porque en Dios no hay mentira. 거짓의 아비가 마귀 때문인 거예요. Porque el padre de la mentira es Satanás. 내 말은 다 참이요 진리니라 그랬습니다. Porque dijo, las palabras que yo os he hablado son verdad, dijo. 거짓말이 할 수 없는 분이시니까 거짓을 싫어하는 겁니다. Como es alguien que no puede mentir, por eso aborrece la mentira. 그럼 사람이 어떻게 하면 정직해질 수 있겠어요? Entonces una persona cómo puede vivir honestamente? 어떻게 하면 이 망령된 증인은 참 증인이 될 수 있겠습니까? ¿Cómo puede uno en vez de ser testigo falso puede ser testigo verdadero? 악인과 연합하여 무함한 증인 되지 말라 그랬습니다. En la Biblia dice uno no debe juntarse con los impíos para hacerse testigo falso. 악인과 연합하면 그렇게 된다는 겁니다. Que uno cuando se junta con gente impía se convierte así. 바꿔 보면 이렇게 되는 거예요. En otras palabras sería así. 그러니까 주님과 연합하게 되면 참된 증인이 된다는 겁니다. Cuanto más uno se une al Señor, se hace testigo verdadero. 주님을 가까이 하게 되면 정직하게 됩니다. Cuanto más uno se acerca a Dios, se hace honesto. 주님과 멀어지면 거짓말하게 됩니다. Pero cuando uno se aparta de Dios, se hace mentiroso. 베드로가 주님과 멀어졌을 때 딱 거짓 증인이 된 겁니다. Cuando Pedro se apartó de Jesucristo un tiempo, empezó a mentir. 거짓 증인은 패망하겠지만 확실한 증인의 말은 힘이 있게 됩니다. O sea, la persona que miente va a perecer, para el hombre que oye permanecerá en su dicho. 잠언 21장. Vamos a buscar en Proverbios 21.
18절, 28절. 21, 28. 잠언 21장 28절. Proverbios 21, 28. 거짓 정의는 패망하려니와 확실한 정의의 말은 힘이 있느니라. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. 자, 여기 확실한 정의의 말은 힘이 있다 그랬습니다. El hombre que oye se refiere a una persona que es un testigo verdadero. 영어나 스페니시에 보면은 이 확실한 정의는 듣는 사람입니다. 듣는 사람. Y aquí habla en la versión coreana habla de un testigo verdadero, pero aquí en la versión en español dice el hombre que oye. 듣는 겁니다. 누구에게 들어야 돼요? ¿Oír de quién? 주님에게. Del Señor. 주님에게 듣는 자가 확실한 힘이 있다는 게. La persona que oye del Señor permanecerá en su dicho porque habla la verdad. 이 세상에서 누가 진리를 얘기할 수 있느냐? En este mundo, ¿quién es el que puede hablar de la verdad? 누가 지옥이 있다고 담대하게 소리칠 수 있느냐? ¿Quién con denuedo puede decir que existe el infierno? 누가 당신 반드시 거듭나요 소리칠 수 있어요? ¿Quién puede clamar a la gente usted tiene que nacer de nuevo? 주님께 들은 사람이에요. La gente que ha oído eso. 사도들이 그랬습니다. Los discípulos. 그 거짓 제사장들이 그랬습니다. 너 얘기하지 마, 앞으로. Los falsos sacerdotes le dijeron a ellos que se callen y que no hablen más de eso. 그때 사도들이 담대하게 소리쳤습니다. Y los discípulos con denuedo dijeron. 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없다. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. 그 들었는데 어떻게 얘기를 안 하냐? ¿Cómo si hemos oído no podemos, o sea, nos podemos callar con eso? 그러니까 자기들이 하나님 나라에서 보고 들은 것을 얘기할 수밖에 없다는 거예요. Por eso yo dije lo que hemos visto y oído y lo tenemos que hablar. 그러니까 듣지 않는 사람은 못 하는 거예요. Y la gente que no ha oído y no ha visto no puede hablarlo. 하나님께 들은 것이 없는 사람은 결국은 허망하게 얘기하게 돼 있습니다. Una persona que no ha oído de Dios no puede hablar cosas correctas. 그 하나님에 대해서 얘기를 하더라도 확신이 없는 겁니다. Y aunque lo hable, no tiene seguridad de lo que está hablando. Tal vez el infierno existe, tal vez. Y uno dice, sí, tal vez, sí puede. 아마도 지옥이 있겠지, 아마도. 뭐 이런 식으로 얘기하는 거예요. Y no puede hablar con seguridad de que realmente existe el infierno. 거듭나셔야만 됩니다. Y uno dice, ah, creo que tiene que nacer de nuevo. 말이 힘이 없어요. No tiene fuerza en su palabra. 왜 그러냐? 안 들었기 때문에. ¿Por qué? Porque nunca ha oído del Señor. 그러니까 주님의 말을 직접 듣고 주님께 회의에 참여하면 달라지는 거예요. Cuando uno realmente oye del Señor la palabra y participa en las cosas del Señor es cuando uno puede oír y con denuedo habla. 예레미야 23장. Jeremías 23. 23장 18절. 23, 18. 예레미야 23장. Jeremías 23장 18절. 23, 18. 누가 여호와의 회의에 참여하여 그 말을 알아들었으며 누가 귀를 기울여 그 말을 들었느냐? Porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y la oyó. 여기 여호와의 회의가 있다 그랬습니다. Aquí habla de que hay un secreto de Jehová. 우리가 서로 회의를 하죠. 가족들도 회의하고. Nosotros en familia, entre los hermanos, a veces hacemos juntas. 가족들이 회의할 때 거기 참여하면 무슨 얘기를 듣게 됩니다. Y cuando uno participa en esa junta familiar, oye cosas. 그 귀를 기울이면 아 이게 무슨 얘기가 하는지 알 수 있다는 겁니다. Uno inclina el oído y oye y entiende lo que están hablando. 여기 여호와가 주관하는 회의가 있다 그랬어요. Aquí también, aquí dice que hay un secreto de Jehová en donde Dios es el que habla ahora. 이 회의에서 주님 비밀을 보여주는 겁니다. Y Dios aquí en esa junta habla de su secreto y habla de sus cosas. 여기에서 귀를 기울여 들은 사람이 꼭 확실하게 증언할 수 있다. La persona que ha visto y ha oído esa palabra que el Señor habló ahí, uno puede con denuedo decir esa palabra. 근데 이걸 참여함이 없이 나가서 얘기하는 사람이 뭐냐? 이 전부 다 거짓 증인이에요. Pero una persona que no ha participado en esa junta del Señor, pero sin embargo solamente va solo y habla, puede hablar mentiras. 들은 것이 없이 얘기하는 사람이 그 거짓 증인입니다. Porque una persona que nunca ha oído y anda hablando puede hablar falsos rumores. 그러니까 우리가 교회에서 봉사하는 것도 뭡니까? 들은 사람이 그 힘을 가지고 밖에 나가서 일을 Lo 하고 mismo cuando uno sirve en la iglesia, primero debe oír la palabra y con esa fuerza uno debe trabajar. 그러니까 우리가 주일날 오는 거는 뭐 때문에 오는 거예요? Y por eso ¿a qué venimos los domingos? 여기가 여호와의 집이니까 여호와의 회의에 참석하게 오는 겁니다. Porque en la casa de Dios aquí venimos a participar de las cosas de Dios. 듣는 거는 하나님의 말씀입니다. ¿A qué venimos a escuchar qué cosa? Palabra de Dios.
verdaderos. 뭐 목사의 자기 개인 생활 그런 얘기 들을 필요 뭐가 있습니까? ¿De qué sirve venir a escuchar la vida personal del pastor? 여호와의 말씀, 여호와의 교훈, 여호와의 진리를 듣기 위해서 오는 거야. Si no, va a venir a escuchar la verdad, la enseñanza de la palabra de Dios. 그래서 우리는 하나님의 회의에서 하나님의 말씀을 듣기 위해서 오는 겁니다. Por eso venimos aquí a la junta del Señor para escuchar la palabra del Señor, los secretos del Señor. 그 바울 사도도 내가 오직 진리를 전파하면서 각 사람의 양심에 청가노라 그랬습니다. Por eso el apóstol Pablo también dijo que él hablaba solamente de la palabra y predicaba la palabra de Dios. 22절. Versículo 22. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 그들이 Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras al pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. 자, 여기 만일 내 회의에 참여했다면, si hubieran estado en mi secreto, 자, 주님의 비밀을 알려주는 회의입니다. ese secreto en donde se descubre cuál es el secreto del Señor. 성경의 비밀을 알려주는 겁니다. De los secretos de la Biblia. 자, 주님이 이 회의를 하는 곳이 있습니다. Hay un lugar en donde Dios junta para mostrar su secreto y hablar de eso. 거기에 참여하면 내 말을 들리게 되고 그들로 악한 길과 악한 행에 돌이키게 했을 것이다. 그런 que si hubieran estado en mi secreto habrían hecho oír mis palabras y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. 지금도 주님이 다니시는 곳이 있습니다. También hoy en día también hay un lugar donde el Señor anda y habla. 계시록 2장 1절에 7배를 붙잡고 7교회 사이에 다니신다 그랬습니다. En el libro de Apocalipsis 1 dice que en su diestra están las 7 estrellas y anda en medio de los 7 candeleros de oro. 그 다니시면서 뭐하게 회의하시는 겁니다. Y andando en eso, ¿qué hace? Habla de sus secretos. 자, 여기서 이런 일을 하겠다. Diciendo, aquí voy a hacer esto. 자, 이런 일을 하겠다. Así, esto es lo que voy a hacer, eso es lo que Dios habla en su palabra. 자, 우리도 18일부터 대집회를 합니다. Nosotros del 18 de febrero tenemos seminario grande. 자, 그 주님의 회의에서 이루어진다고 볼 수 있는 거야. Y eso obviamente el Señor es quien lo planea por medio de la iglesia. 그 주님이 계획 세우시고 두루두루 사람들을 움직이시는 겁니다. Y el Señor hace el plan y habita en medio de nosotros para que se lleve a cabo eso. 어떤 사람은 찬양을 준비하고 Algunos preparan alabanza. 어떤 사람들은 음식을 준비하고 Otros preparan comida. 어떤 사람들은 회개를 하고 Otros preparan otras cosas 어떤 사람은 저기 바깥에 있는 시설을 준비하고 Otros mantenimiento de afuera. 자, 주님이 다니실 때 그런 일이 똑같이 이루어졌습니다. El Señor anda en medio de eso si todos trabajan en medio del Señor. 그 일이 지금도 똑같이 이루어지는 거예요. En la época de antes como hoy en día se trabaja de la misma manera. 보이지 않지만 주님이 회의를 하는 겁니다. Que aunque uno no ve, el Señor es el que anda en medio. 그 주님의 지혜를 듣고 주님의 지혜로 일을 하는 거예요. Uno debe oír ese secreto del Señor y con esa fuerza trabajar para el Señor. 근데 이 회의에서 멀어지면 어떻게 되겠어요? Pero ¿qué pasa cuando uno no habita en ese secreto del Señor y se aparta? 그럼 자기 생각대로 험하게 말하고 험하게 행동하게 됩니다. Según su propio pensamiento, según su opinión, así va a actuar y así va a hablar. 그래서 우리가 제일 주일날 오고 수요일날 오는 건 뭐냐? 이게 하나님의 집이고 여기 하나님이 다니시겠다는 때문에 믿음으로 오는 겁니다. ¿Y por qué uno miércoles y domingo viene? Uno debe venir pensando porque aquí es casa de Dios y el Señor habita en medio de la iglesia, de su iglesia. 악인과 연합하면 무함하는 증인이 된다 그랬습니다. Y la Biblia dice que el que se junta con los impíos se hace testigo falso. 자, 주님과 연합하면 진실한 증인이 됩니다. En otras palabras, el que se junta con el Señor se convierte en testigo verdadero. 그 사람이 정직하다, 진실하다. 그럼 주님과 딱 연합이 돼 있는 거예요. Esa persona que habla de verdad, es honesto, uno puede saber que anda en el Señor. 그래서 결심을 딱 해야 됩니다. Por eso uno debe disponer en su corazón. 내가 거듭나고 나서 이 회의에서 듣는 거는 절대 양보하지 않겠다. De que yo después de nacer nuevo no voy a dejar que nadie me quite el oír la palabra del Señor. 회의를 하더라도 저 끝에 말고요. 이 앞쪽으로 좀 와서 que cuando venga a oír el secreto, las palabras del Señor, no oír de lejos, sino de cerca. 그래서 조금 앞쪽으로 이렇게 가급 앉으려고 하는 게 좋습니다. Por eso lo mejor siempre es tratar de escuchar adelante. 그래서 하나님의 확실한 회의에 참여하면은 확실한 증인이 될 수 있습니다. Por eso cuando una persona participa en el secreto del Señor, puede convertirse en un testigo verdadero. 이게 첫 번째는 우리가 하나님의 말씀을 듣고 나면 이제 하나님의 말을 하게 되는 거예요. Uno por eso primero debe oír la palabra de Dios para poder hablar de las palabras de Dios. 원래 하나님이 왜 인간에게 입을 주고 말을 주었습니까? ¿Por qué Dios al hombre le dio la boca y el poder hablar? 그 목적이 있습니다. Hay un objetivo. 원래 하나님의 것을 듣고 하나님의 진리를 얘기하고 Para que solo oiga de las cosas del Señor y hable de la verdad del Señor. 그 다음에 또 하나 이유가 있습니다. También hay otra causa. 뭘까요? ¿Cuál será la otra causa? 아까 여기 한 건 뭐죠? Recién, ¿qué hicieron los hermanos aquí? 찬양입니다. Alabar. 주님이 듣고 싶은 게 찬양이에요. Porque el Señor quiere oír de nuestra boca alabanzas. 그래서 찬양은 입으로 하는 겁니다. ¿Y la alabanza de dónde sale? De la boca. 그 하나님을 찬양하는 게 중요한 겁니다. Por eso es importante alabar por eso. 그 주님이 우리에게 말을 준 큰 목적입니다. Ese es uno de los grandes objetivos por la cual nos dio la boca. 에베소서 5장 Efesios 5. (4절) Efesios 5:4.
에베소서 5장 4절. Efesios 5:4. 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 돌이켜 감사하는 말을 하라. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. 그러니까 세상적인 말, 이게 어리석은 말, 세속적인 말입니다. O sea, habla de palabras mundanas, profanas, que uno no debe hablar. 우리가 세속적인 말을 쓰면 안 됩니다. Uno no debe hablar palabras profanas. 근데 습관적으로 세상에 쓰는 말을 막 하면 안 된다는 거예요. Que a veces uno por costumbre habla de las cosas mundanas, profanas, pero uno no debe hacerlo. 어떤 사람이 코미디 프로를 자주 보게 되면 그 코미디 프로에서 말하는 걸 자기도 모르게 막 하게 돼요. Si una persona le gusta mirar mucha comedia, entonces siempre está mirando de comedia y lo único que va a salir de su boca son cosas de comedia. 그 뭐 말을 하는데 어리석은 말처럼 보이는 겁니다. Entonces habla cosas que son vanas. 그 보면 그 들었기 때문에 그렇게 얘기를 하는 거예요. Pero porque oyó eso, por eso habla de eso. 맨날 음악 듣는 사람은 입만 벌리면 Una persona que solo puro oye música, de la boca que va a salir, música mundana. 사람이 뭘 듣느냐가 중요한 겁니다. Por eso es importante qué oye la persona. 그다음에 여기 희롱의 말이 마땅치 않다 그랬습니다. También dice ni truhanerías que no convienen. 이게 뭡니까? ¿A qué se refiere eso? 농담인데 남을 희롱하는 거예요. 험을 잡는 겁니다. De uno de hablar de bromas para quizás criticar a otros. 예를 들면 이제 한 자매님이 2주 동안 안 나왔다. Un ejemplo le doy. Una hermana que 2 semanas no vino a la iglesia. 그럼 자매님이 많이 아팠다는 거예요. Y la hermana estuvo enferma. 그럼 이제 만나면 이런 얘기. 아이고 자매님 오랜만입니다. Entonces uno se encuentra con la hermana tanto tiempo. 아이고 징계 많이 받으셨네요. Ay, hermana, estuvo pasando mucha disciplina. 완전히 희롱하는 겁니다. 희롱하는 거. Eso no está bien hablarlo de esa manera. 어떤 형제가 이제 병원에 신방을 갔다고 합니다. Uno va a visitar a un hermano en el hospital. 다리가 다쳐서 다리가 부러져서 누워 있어 이렇게. Y se rompió la pierna y está ahí tirado en la cama. 그래가지고 위로해 준다면서 막 만져가면서 이렇게 합니다. Y va otro hermano a consolarle y le dice. 아이고 하나님이 세게 치셨네, 징계하셨네. Ay, hermano, fuertemente lo golpeó el Señor. 그 희롱하는 겁니다. 희롱하는 거. Eso no está bien, burlarse de esa manera. 그 하나님이 징계했는지 고난인지 어떻게 알아요? Porque ¿cómo sabe ese hermano si es castigo o disciplina de Dios es una prueba? ¿Quién sabe eso? 그 자기 생각으로 내는 겁니다. 그거. Pensamiento de uno es lo que estás diciendo. 그래서 우리는 농담을 하더라도 남의 상처를 주는 말, 험을 주는 말은 절대 하면 안 된다는 Por eso 겁니다. uno a veces dice bromas, pero no hay que decir para lastimar a otros. 어떤 말을 해야 되냐? 칭찬하는 말, 감사하는 말을 해야 되는 거예요. Sino que hay que decir palabras, aquí dice de gracias, de acción de gracias. 아, 자매님 와주니까 너무 감사하네. Dice, ay, me da mucho gusto que vuelva, esté aquí otra vez con nosotros. 자매님 만나니까 너무 좋다. Me siento tan contenta de volver a verlo. 하여튼 어떻게 좋아, 자매. De sentir ese gozo y de expresar el gozo. 화장을 안 해도 어떻게 그렇게 예뻐요? Oh, hermana, aunque no se maquille, qué bonita que está hoy. 자매 머리 손질 안 해도 그렇게 이쁘네. Qué bonita, aunque no está tan peinada, está muy bonita hoy. 그렇게 아름답네. Es petiza, es chaparra, pero es bonita. 그렇게 칭찬해 주라. O sea, palabras que sean buenas al oír. 우리가 이 세상 살면서 뭐 말을 하는데 얼마나 그 말하다가 죽겠습니까? 말 오래 못 합니다, 실제로. Porque cuánto tiempo nos quedará en hablar y utilizar esta boca en este mundo? No mucho en realidad. 이게 나중에 힘이 없으면 말도 안 하게 됩니다. Después uno ya con el tiempo ni fuerza tiene para hablar. 진짜 독일의 한 여자가 크리스찬으로 구원받았다고 합니다. Una persona real dice que en Alemania una mujer recibió salvación. 근데 혀가 암이 생겨요, 혀에 암이. Y tuvo cáncer en su lengua. 그래서 이제 의사가 병원에서 이제 마지막 수술하게 됐습니다. Y tenía que operarla, entonces estaba en el día de la operación. 이제 혀 자르면 말 못합니다. Y le dijo el doctor, ahora después de la operación ya no va a poder hablar. 이제 수술 마치 들어가기 전에 마지막으로 하고 싶은 말 하세요. Y antes de entrar a la sala de operación le dijo, ¿qué es la última palabra que usted quiere decir? 그 여자가 눈물을 그 자매가 눈물을 그렇게 흘렸답니다. Y esa hermana dice que estuvo llorando. 그래서 딱 한 말씀 했대요. Y dijo una palabra. 뭘까요? ¿Qué habrá sido? 뭘까요? ¿Qué habrá sido su última palabra? 마지막으로 하고 싶은 말. Última palabra que dijo con su lengua. 자기 입으로. Con su boca. 주님 감사합니다. Señor, gracias. 그게 했답니다. 그러고 말을 다시 못한 거예요. Y luego ya no pudo hablar. 우리도 그렇죠. 우리가 정말 주님께 감사합니다. De verdad uno debe decir Señor, gracias. 형제자매에게 감사하는 말. Gracias por los hermanos. 정말 들었을 때 덕이 되는 말.
Palabras que sean virtuosas para oír. 그런 거 하기에도 시간이 많지 않습니다. Que no hay mucho tiempo para utilizar esta lengua para hablar buenas cosas hacia los hermanos. 언제 험담하고 허망한 풍설 얘기하고 그렇게 있을 겁니까? O sea, no vamos a tener que desperdiciar el tiempo en hablar de falsas cosas, de rumores de otras personas. 여기 그런 사람 없죠? Aquí sé que no hay ni un hermano que sea así. 누가 그런 얘기를 전파하려고 하거든. 얼른 이 구절을 가지고 막 계속 문자 보내십시오. Pero si ve que hay alguna persona que anda diciéndole a uno falsos rumores, mándele estos mensajes. 너는 허망한 풍설을 전파하지 말라. De que uno no debe hablar de falsos rumores. 악인과 연합하여 무함한 증인이 되지 말라. Y no te concertarás con el impío para ser testigo falso. 이게 주님의 엄한 명령입니다. Porque esto es orden de Dios. 자, 그다음에 두 번째 생각해 보겠습니다. Luego, segundo punto que vamos a 자, pensar. 다시 출애굽기 23장. Vamos a volver a Éxodo 23. 그 다음에 말이 또 하나 있습니다. 13절. También versículo 13. 13절. Vamos a ver primero versículo 13. 내가 네게 이런 모든 일을 삼가 지키고 다른 신들의 이름은 부르지도 말며 내 입에서 들리게도 말지니라. Y todo lo que os he dicho guardarlo y nombre de otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestra boca. 여기 하나님이 다른 질투하는 하나님이시기 때문에 그렇습니다. Porque Dios es un Dios celoso, por eso dice esto. 우리의 입에서 찬양이 주님의 이름이 들리기를 원하시는 Y él 거예요. desea que de nuestra boca salga alabanzas y solo del nombre del Señor. 그 주님이 다윗을 왜 그렇게 사랑했습니까? 다윗의 입에서는 항상 주님의 이름이 찬양이 나왔습니다. ¿Por qué tanto amó Dios a David? Porque de la boca de David siempre salió alabanzas para el 우리가 예를 Señor. 들어 결혼했습니다. Demos un ejemplo. Pareja casada. 근데 이제 자는데 갑자기 남편이 비몽사몽간에 막 이름을 부르는 거예요. Supongamos que el marido está durmiendo pero anda nombrando un nombre de otra mujer. 자기 부인이 마리아입니다. Supongamos que su mujer se llama María. 근데 이제 비몽사몽간에 Eva. Pero supongamos que está durmiendo y dice Eva. Mi amor, Eva. 그럼 어떻게 해서 기분이? ¿Cómo se sentirá la mujer? 자다가 정신이 바짝 드는 게 남편이. La mujer obviamente va a estar del enojo. 여자도 그렇던 거예요. Al revés también puede pasar lo mismo con la mujer. 자기 남편 이름이 이제 하비엘이단 말이에요. Supongamos que se llama Javier, su marido. 근데 이제 잠꼬대 하는 겁니다, 여자가. Pero durmiendo está soñando. Mariano. Y dice Mariano. Dice. Mariano, mi amor. 그럼 기분이 어떻겠어요? ¿Cómo se sentirá la pareja? 자, 하나님이 우리를 볼 때 그렇다는 겁니다. Pero así es como Dios ve a uno. 그러니까 주님의 입에서 우리의 입에서 주님의 이름이 주님의 영광이 나타나길 원하는데. Que de nuestra boca hablemos solamente del Señor para gloria del Señor nada más. 근데 자꾸 여기 희롱하는 말 그런 게 나온다는 겁니다. Pero empieza a salir cosas sucias, falsos rumores, mentiras. 세상의 것들이 나오고요. Cosas mundanas salen de la boca. 그 주님이 그렇게 하면 슬프다는 겁니다. Y al Señor le entristece escuchar eso. 그러니까 신앙을 딱 얘기하면 우리는 결혼을 한 것과 똑같은 겁니다, 주님과. Por eso cuando uno recibe salvación, lleva la vida cristiana, es como vivir en matrimonio con el Señor. 그래서 다른 여자에 결혼하면 다른 여자, 다른 남자 이러면 싹 잊어버리는 겁니다. Lo mismo, cuando una persona se casa, debe olvidarse de otros nombres de varones y mujeres. 한 여자, 한 남자만 딱 생각하는 게 맞는 거예요. Solamente recordar del nombre de una mujer que es su pareja y de su varón, del hombre. 근데 자기 마음속에 자꾸 딴 남자가 들어오면 딴 여자가 들어오면 그게 입으로 나갈 수 있다는 Pero 겁니다. ¿qué pasa si de repente entran pensamientos de otros hombres, de otras mujeres? Eso va a salir por fuera por la boca 신앙의 después. 정조를 얘기하는 겁니다. 신앙의 정조를. Se refiere de guardar la virginidad en la fe por eso. 딱 결혼하면 뭡니까? 내 부인이 아무리 못생겨도 최고다. Que aunque después que uno se case y la mujer envejezca y que se haga más fea, decir, aunque es fea es mi mujer. 결혼하고 나면 다른 여자 남자는 선글라스 완전 새까만 걸 끼고 사는 거예요. Y andar siempre con los lentes bien oscuros para no ver a otros. 아무리 멋있는 남자를 봐도 완전 처음부터 끝까지 새까맣게 보이게 만드는 겁니다. O sea, para que aunque sea un hombre guapo, si está uno con los lentes bien negros, no lo va a ver guapo a esa persona. 그렇게 봐야 된다는 겁니다. Así es como debe ver a otras personas. 쑥둥이 같은 남자가 옆에 있구나 이렇게 생각해야 되는 De 거예요. pensar, a este no lo veo. 그리고 자기 부인에게만 이렇게 눈을 Y solamente poner los ojos bien claros hacia su pareja. 근데 이거 선글라스 벗겨놓고 곁눈질로. Pero uno quita esos lentes de sol y mira a otros. 그러다 보면 자기 속에 딴 남자, 딴 여자. Entonces eso hace que el pensamiento hacia otras personas entre en uno. 에바 뭐 이렇게 나오는 겁니다. Y luego en el sueño vas a nombrar a otras personas. 자, 우리가 하나님의 그렇다는 겁니다. 하나님의 생각을 늘 마음에 두면 입에서 하나님에 관한 얘기가 하나님의 말씀이 그렇게 나간다는 거예요. Pero así es lo que quiere Dios de nosotros, que de nosotros siempre salga de la boca Dios, Señor.
그렇게 되어 있습니다. 하나님 말씀을 늘 생각하면 입에서 말씀이 나오게 되어 있습니다. Que en el corazón cuando uno tiene las cosas del Señor, de la boca va a salir cosas del Señor. 어떤 사람이 축구에 미치면 입에서 축구 선수 이름만 자꾸 Cuando una persona está pero loco del fútbol, de la boca va a salir puro fútbol. 메시 메시 메시. Messi Messi va a andar diciendo. 그 주님이 슬픈 거예요, 그렇게. Eso entristece al Señor. 너희 입에서 그런 걸 부르지 말라 그랬습니다. Aquí dice que de nuestra boca no salga eso y no se oirá de vuestra boca eso. 그 사람 속에 뭐가 있느냐? 그 입에 나오는 거 딱 보면 알 수 있습니다. Por eso, de qué hay en el corazón de esa persona, uno puede darse cuenta de lo que sale de su boca. 그다음에 두 번째 다시 Segundo 읽어보겠습니다. punto que vamos a ver 2절. en el capítulo 23, mismo capítulo, versículo 2. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. 자, 이게 이제 다수를 따라가지 마라 이런 얘기를 했습니다. Aquí dice, no seguirás a los muchos. 자, 사람은 다수를 따라가기 쉽습니다. Por lo general la gente tiende a seguir a la mayoría. 그래서 대통령도 다수로 그냥 뽑아버리는 거예요. Lo mismo a los presidentes, el que tiene mayor voto es el que es presidente. 심지어 제가 그런 걸 봤습니다. 목사 뽑는데 También hasta yo vi una vez cuando escogen a un pastor de una iglesia, 투표를 해서 뽑더라고요. hacen votos también. 교회가 아닙니다, 그거는. Eso no es iglesia. 하나님의 교회는 그렇게 하는 게 아닙니다. En la iglesia de Dios no se hace votos para escoger un pastor. 그 다수를 따라 하는 게 아닙니다. Uno no sigue a la mayoría. 그 세상이 아무리 한쪽으로 많이 휩쓸리더라도 성경은 그렇게 따라가지 말라 그랬습니다. Aunque la mayoría siga a un lado, si es en contra de la Biblia, uno no debe seguir a eso. 제가 옛날에 학교 다닐 때 그런 일이 있었습니다. 막 학생들이 다 데모하는 거예요. Yo en el tiempo cuando iba a la escuela había mucha gente, estudiantes en ese tiempo que hacían protestas. 근데 저는 이해가 안 가더라고요. 굳이 저렇게 해야 되나 중간고사 Y yo no entendía, estaban en tiempo de exámenes y que los estudiantes anden en esas protestas. 안 가겠다고 하니까 사람들이 막 손가락질하는 겁니다. Como yo dije que no iba a ir, la gente me señalaba. 너 혼자 빠져나가려고 그러냐? Tú solo te vas a quedar de lado. 뭐 도서관에 숨어서 막 들어가고 이랬거든요. Y yo me escondía dentro de la librería para que nadie me vea. 그래서 나중에는 안 되겠다. 아이고 다수를 따라가자. 이래가지고 Pero 저도 막 después 나가서 dije, no, mejor para no quedarme sola afuera, dije, voy a seguir haciendo la protesta con ellos y me junté con ellos. 세상은 그렇게 가는 거예요. O sea, el mundo, la gente del mundo sigue a la mayoría. 그리스도인은 그렇게 하면 안 돼요. Pero el cristiano no. 세상 사람들이 다 그쪽으로 가더라도 아닌 건 아닌 겁니다. Aunque la gente del mundo siga a ese lado, cuando es no ante la palabra es no. 그래서 뭐 여기 미국에 정치 같은 거 있잖아요. 정치 같은 거 절대 신경 쓰면 안 됩니다. 그리스도. Aquí por eso los cristianos, aquí en Estados Unidos como en otros lugares, no debe uno tener tanto interés en la política. 뭐 공화당이냐 민주당이냐 뭐 de 이게 맞다 si soy 저게 맞다. republicano, que soy demócrata, que es correcto o no, uno no tiene que dar tanta importancia a eso. 예수님도 그랬습니다. 그런 건 너희가 알 바 아니라고 그랬습니다. Jesucristo dijo que esas cosas no es algo que uno no tiene que hacerle caso. 우리에게 중요한 하나님의 나라입니다. Porque ¿qué es lo importante para el cristiano? Las cosas de Dios. 그 나라와 그의 의가 중요한 거예요. Aquí dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque eso es lo importante. 이 세상에 하나님의 나라가 진행되고 있는 겁니다. Y en este mundo se está formando ese reino del Señor. 자, 이스라엘 12정탐꾼이 들어갔었는데 10명은 전부 다 안 좋다고 Cuando 평평했습니다. los 12 espías fueron a explorar la tierra de Canaán, 10 de ellos dijeron que no podían entrar ahí. 다수를 따라갔으면 10명의 말이 맞았습니다. La mayoría de los judíos que hicieron, le dieron caso a esos 10. 그런데 아닙니다. 하나님의 뜻은 2명 속에 있으세요. Pero la voluntad de Dios estaba en el resto de los dos 자, que quedaron. 우리가 이 성경에서도 거듭난 사람은 정말 적다 그랬습니다. En la Biblia dice que son pocos los salvos. 구원을 얻는 자가 적으니까 그러니까 적다 그랬습니다. Los discípulos preguntaron, ¿son pocos los que van a ser salvos? Y el Señor dijo que sí. 그래서 세상은 다수를 이게 적은 숫자 속에서 우리가 믿음을 지켜가니까 이게 외로운 겁니다. Por eso en este mundo a veces es de tristeza y angustia el uno guardar la fe siendo pocos en este mundo de tanta gente. 그래서 세상이 뭐라고 가든지 간에 그 다수를 따라가지 말라 Por eso 그랬어요. no importa lo que la gente del mundo diga, uno no debe seguir a la mayoría. 그리고 우리는 소수라도 주님 따라가는 무리가 있다면 그걸 따라 진리를 따라가는 Que 거예요. aunque seamos pocos, pero si siguen a la palabra del Señor, a la verdad, ese camino, uno debe seguir ahí. 그래서 믿음으로 행하라는 건 믿음으로. Por eso hay que andar en la fe. 그 다음에 여기 3절에 Versículo 3. 가난한 자의 송사라고 편벽되이 두어하지 말지니라. Ni al pobre distinguirás en su causa. 우리는 이제 가난한 사람 보면 다 동정이 가게 돼 있습니다. Cuando uno tiende a ver a alguien que es pobre, tiende a tenerle más afecto hacia esa persona. 가난한 자니까 조금 문제가 있더라도 다 받아주고 덮어주는 거예요. ¿Por qué? Porque está viviendo en situación difícil, es pobre, entonces uno quiere a veces cubrirle las faltas que tiene hasta eso. 그렇게 하지 말라 그랬습니다. Pero aquí dice no hay que hacer distinción. 가난한 자라고 다 옳은 건 아니라는 거예요. No porque sea pobre significa que tiene la razón y hace todo bien. 여기서 이걸 왜 얘기하느냐? ¿Por qué habla de 사람의 eso? 인간적인 정으로 판단하지 말라는 겁니다. Que uno no debe juzgar a otras personas conforme al afecto que tenga hacia esa persona. 그러니까 우리는 가난한 자라고 악한 것도 아닌 거예요. 그러면. No porque sea pobre
es impío. 그래서 우리는 교제를 할 때에 믿음으로 교제하라는 겁니다. 믿음으로. Que en otras palabras, cuando uno tenga comunión con los hermanos, no importa en la situación, hay que hacerlo en la fe. 우리는 신앙으로 믿음으로 교제하는 겁니다. En la fe hay que hablar con esos hermanos. 빌레몬서 한번 봅시다. Vamos a ver el libro de Filemón, Nuevo Testamento. 자, 히브리서 앞에 있습니다. Está antes de Hebreos. 빌레몬서 1장. Filemón capítulo 1. 6절. Versículo 6. 빌레몬서 1장 6절. Filemón capítulo 1 versículo 6. 이로써 내 믿음의 교제가 우리 가운데 있는 선을 알게 하고 그리스도께 미치도록 역사하느니라. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. 자, 여기 믿음의 교제라 그랬습니다. Aquí habla de la participación de tu fe. 그 믿음의 교제가 됐을 때 우리 가운데 하나님의 뜻을 알 수 있다는 거예요. Cuando uno está participando en la fe, estando en comunión en la fe, uno puede conocer las cosas del Señor, la 그게 voluntad. 그리스도께 딱 영향을 끼치게 된다는 겁니다. Y eso es lo que va a traer influencia en uno. 그래서 우리가 교제를 할 때는 뭘 하는 거냐? 하나님의 뜻을 아는 것이 중요한 겁니다. Por eso cuando uno está en comunión con los hermanos es importante entender cuál es la voluntad de Dios en esa 그래, comunión. 그리스도께 미치느냐? 즉 신앙으로 교제하는 게 맞다는 겁니다. Por eso uno debe estar en comunión en la fe, en la palabra. 그래서 누가 어떤 사람이 인정으로 와가지고 막 뭐 여기 교회가 문제가 많은 것처럼 얘기하는 사람이 있을 수도 있어요. Suponga que hay una persona que viene y dice esta iglesia tiene muchos problemas. 그럼 뭐라 그래야 됩니까? Entonces uno que oye eso, ¿qué debe decir? Sí, ¿verdad? Sí, de verdad. 안 됩니다. Uno no debe darle la razón solo porque se esté llevando bien con esa persona. 믿음으로 교제해야 되는 거예요. Con la fe, con la palabra tiene que 이 hablar. 교회는 누가 세워갑니까? De decir, ¿quién edifica la iglesia? 교회가 문제가 있어도 하나님이 손을 들이시면 하나님이 해결해 가시기. Que aunque hay problemas en la iglesia, ¿quién es el que controla y tiene el poder bajo el poder de la iglesia? Dios. 간음과 우상 문제가 있었던 그 고린도 교회도 하나님이 기어코 잡아 나갔습니다. Aún en la iglesia de Corinto que hubo pecados de idolatría y de adulterio, el Señor fue quien empezó a corregir todo eso y a echar lo que estaba manchando ahí. 누가 그렇게 인정적으로 교제할 수도 있단 말입니다. Porque a veces pasa que uno comete errores de hablarle a otros hermanos, pero por el afecto y el cariño que tiene. 그때 믿음으로 딱 교제하셔야 돼요. Pero uno lo debe hacer en la fe. 가족이라고 그래서 가족 얘기 맞는 것 같아 의견 들어주고 그렇게 하면 안 된다는 No 겁니다. porque es familia de uno y lo diga un miembro de mi familia decir sí tú tienes razón cuando en realidad no lo tiene. 아간이 잘못했을 때 온 가족이 다 동조했습니다. 그게. Cuando acá él cometió ese error, toda la familia fue influenciada de 분명히 eso. 잘못된 건데 그걸 가족들이 다 덮어준 겁니다. Cometió el error, pero la familia que hizo le cubrió esa falta. 그래서 아간과 그 가족이 다 밑으로 꺼졌습니다. Por eso todos perecieron. 그게 뭡니까? 인정으로 교제한 거 인정으로. ¿Por qué? Porque uno por afecto humano le dio la 그러니까 razón. 우리는 아무리 가족이라도 친한 친구라도 인정으로 하는 게 아닙니다. 믿음으로 하는 거예요. Por eso, aunque uno tenga un hermano con quien se lleve mejor, o aunque sea un miembro de una familia, uno no debe hablarle 그래서 por afecto humano, sino con la palabra. 그래서 우리는 하나님 앞에서 사는 겁니다. Porque nosotros vivimos en el Señor. 자, 그다음에 다시 출애굽기 23장. Vamos a volver a Éxodo 23. 9절. Versículo 9. 너는 이방 나그네를 압제하지 말라. 너희가 애굽 땅에서 나그네 되었은즉 너희 나그네의 정경을 아느니라. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. 너희들도 옛날에 나그네가 되었었다. 저기 이집트에서 그랬다는 겁니다. Está diciendo, ustedes también antes eran extranjeros en Egipto. 자, 이거는 뭡니까? 우리가 교회에 죄인들이 들어왔을 때 구원받지 않은 사람들 불쌍히 해주라는 겁니다. 정말로. Que cuando entra a la iglesia gente que no es salva, tener misericordia de ellos. 그리고 신앙적으로 연약한 사람이 있더라도 그걸 판단하지 말고 다 받아주라는 겁니다. Y a los hermanos que son más débiles en la fe, no juzgarlos, sino recibirlos tal como son. 어떤 사람이 이제 교회 다니면서 좀 알게 됐습니다. Una persona que está más tiempo en la iglesia. 여기 머리에 딱 여기 서 있는 거예요, 가지고. Y empieza a
como estuvo más tiempo en la iglesia, conoce más de las cosas de la iglesia, empieza a ver. 남을 보면서 이게 저렇게밖에 못해, 저렇게밖에 empieza a ver y empieza a juzgar. Ay, ¿por qué ese hermano solamente hace así y la otra hermana así? 그렇게 하지 말라는 거예요. Que uno no debe hacer eso. 사람도 다 옛날에 그럴 때가 있다는 겁니다. Porque uno también pasó por ese tiempo. 이해가 안 돼도 받아주라는 거예요. Que aunque uno no entiende por qué lo hace así esos hermanos, debe recibirlos. 각자의 분량과 무덤이 다 틀립니다. Porque la medida de la fe cada uno es diferente. 자, 집안 형제에 마지가 있습니다. En una familia hay un hijo mayor. 근데 저 막내가 있습니다. Y hay un hijo menor. 막내가 이제 코를 막 홀리고 다니는 거예요. Y el niño menor siempre anda ahí con su nariz ahí todo que cae. 그러면 마지가 어떻게 합니까? Y el hijo mayor que dice. 에이, 아직도 그래. Dice, tú todavía no has crecido. 안 그러잖아요. O sea, no puede decirle eso. 일로 와. Le debe decir, ven. Hay que limpiarle, le limpia. 닦아주잖아요. Le limpia al mayor. 두드려 패나요? O lo golpea. 자, 이게 집안의 하나님의 집도 그렇다는 겁니다. Lo mismo ocurre en la casa de Dios. 어떤 아이는 아주 늦게까지 이게 손수건을 들고 다니고 코 흘리게 들이 있습니다. Hay niños que hasta la primaria andan ahí siempre como niños bebés con toda la nariz ahí 시간 지나면 corriendo. 결국 이제 코골이 떼버립니다. 콧수건. Pero con el tiempo, a su tiempo luego ya lo va a poder 그래서 corregir. 우리가 여기서 애굽 땅에서 나그네 되었은즉 나그네의 정경을 아느니라. Por eso aquí dice, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del 이게 extranjero. 뭡니까? 정말 형제를 사랑하라는 겁니다. De que uno debe amar a los hermanos tal como son. 자, 히브리서 13장 Vamos a 봅시다. buscar en Hebreos capítulo 13. 히브리서 13장 Hebreos 13. 1절. 13:1. 히브리서 13장 1절 2절. Hebreos 13, versículos 1 y 2. 히브리서 13장 1절 2절. Hebreos 13, 1 y 2. 자, 제가 읽겠습니다. Vamos a leerlo. 형제 Permanezca el 사랑하기를 amor 계속하고 fraternal, 손님 no os olvidéis 대접하기를 de la 잊지 말라. hospitalidad, 이로써 porque por 그 ella 중에 algunos, 천사들을 sin saberlo, 대접하는 자들이 hospedaron 있습니다. ángeles. 자, 형제 사랑하기를 계속하라 그랬습니다. Que se permanezca el amor 자, fraternal. 작년에 많이 했으니까 올해는 쉴란다 안 된다는 겁니다. No decir, bueno, el año pasado ya amé suficiente, este año voy a amar un poco menos. 주님 오실 때까지 계속하라 그랬어요. Sino es continuo, hay que permanecer en 그리고 ese amor. 손님 대접하기를 잊지 말라. Y también no olvidar de la hospitalidad. 뭡니까? 형제 자매를 대접하는 것이 곧 주님을 섬기는 거라는 겁니다. Cuando uno recibe a los hermanos, eso es recibir al Señor y servir al Señor. 3절. Versículo 3. 자기도 함께 갇힌 것 같이 갇힌 자를 생각하고 자기도 몸을 가졌은즉 학대받는 자를 생각하라. Acordado de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. 여기 생각하라 그랬습니다. Aquí dice acordaos. 자, 누구든지 다 연약하고 고통을 당하고 있다는 겁니다. Acordar de que uno también pasó por esos momentos. 그래서 우리가 육신을 가지고 사는 동안에는 이 세상에서 사는 게 어렵습니다. Mientras uno viva en esta carne, en este cuerpo, esta vida es difícil en 그래서 realidad. 서로 보면서 사랑하고 불쌍히 기줄. Por eso mirando a cada uno de los hermanos, tener misericordia en el amor. 주일날 오면은 정말 따뜻하게 서로 손잡아 주시고요. Por eso con cariño realmente y afecto tomar la mano a los hermanos cuando saludan. 정말 형제님 이 육신 가지고 사시느라고 고생하셨습니다. Es decir, hermano, sé que es gran el trabajo que está haciendo viviendo en esta carne difícil. 그렇게 따뜻하게 받아줘야 됩니다. O sea, con esas palabras de cariño, 서로 consolar. 번쩍만척 안 하고 뭐 이렇게. No decir, bueno, a ver, vino el hermano y me voy para allá. No. 몰라. 이렇게 절대 안 됩니다. Y tampoco hola así, no, sino con cariño. 형제 사랑하기를 계속하라 그랬습니다. Aquí se permanece en amor fraternal. 형제가 부족하더라도 받아주고. Que aunque hay fallas, aceptarlos. 그러니까 서로 받아주는 것이 절대 중요합니다. Es importante aceptar el uno al otro tal como son. 특히 자매님들끼리 서로 많이 안아주시고요. Especialmente las hermanas, abrazarse cuando se saludan. 서로 힘듭니다. Porque todos tenemos 이게 problemas. 주님의 집이니까 여기서 주님의 집에서 형제 사랑을 서로 계속하는 거예요. Como esta es la casa del Señor, aquí más debe uno mostrar ese amor entre los hermanos. 네. 옆에 사람 서로 손잡아 봅시다. A ver, si están del mismo sexo, de tomarse las manos con los hermanos o las hermanas que están al lado. 힘내십시오. Decir ánimo, hermano o hermana, salúdense. 계속 사랑합시다. Permanezcamos en el amor. 그래 좀 주일날만 그러지 마시고 평일에도 이렇게. No solamente los domingos, sino cada vez que se vean. 진짜 서로 손잡아주면 따뜻하게 해줘야 됩니다. Porque 세상이 uno 너무 tomando la 차갑습니다. mano realmente uno siente el calor de la otra persona, porque allá afuera en el mundo es todo frío.
자, 마지막으로 하나만 더 보겠습니다. 출애굽기 23장. Un último punto, volvemos a Éxodo 23. 10절. Versículo 23, capítulo 23, versículo 10. 너는 6년 동안은 너희 땅에 파종하여 그 소산을 거두고 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. 제7년에는 갈지 말고 묵여두어서 내 백성의 가난한 자로 먹게 하라. Mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. 여기 제7년에는 하지 마라 그랬습니다. Dice, en el séptimo año la dejarás libre. 이게 이제 안식년입니다. Que es el año de reposo. 자, 하나님 이걸 절대 이스라엘은 지키라 그랬습니다. Al pueblo de Israel dijo que guarden ese año. 자, 이방인들은 안식년이 없습니다. Para los gentiles no había ese año de reposo. 그런데 이스라엘은 이걸 지키라 그랬어요. Pero al pueblo de Israel sí les dijo que guarden ese año. 자, 왜 이런 얘기를 했을까요? ¿Por qué habrá dicho esto? 사람은 땅에서 땅을 갈면서 삽니다. Todas las personas labran y trabajan en la tierra. 그래서 우리도 열심히 신앙생활을 해야 돼요. 열심히 세상에서도 살아야 됩니다. Por eso en este mundo también uno debe ser diligente en su trabajo. 학생도 열심히 공부해야 됩니다. Estudiantes diligentes en el estudio. 주님 오신다 핑계 대고 일도 안 하고 공부도 안 하고 그거는 완전히 허망한 사람입니다. Si uno dice, bueno, total va a venir el Señor, voy a dejar de estudiar, voy a dejar de trabajar, eso sería vivir en vanidad. 주님은 세상에 계셨을 때 열심히 목수로서 일을 하셨습니다. Porque el Señor, aún viviendo en este mundo, él trabajó como carpintero y predicó el 바울 사도도 evangelio. 열심히 했습니다. El apóstol Pablo también. 그 모세는 다 읽겠습니다. 애굽의 학문을. Moisés también, él conocía de todas las leyes de Egipto, él estudió eso. 그걸 가지고 나중에 주님이 다 쓴 거예요, 주님이. Estudiando luego el Señor utilizó esa inteligencia que él tenía, lo que había estudiado para las cosas del Señor. 자, 그래서 각자가 흥실이라는 게 필요합니다. Por eso es importante ser diligente en lo que uno hace. 이 게으른 사람은 먹지도 말라 그랬습니다. En la Biblia por eso dice, el que no trabaja, que no coma. 일하는 형제님이나 있으면 밥도 주지 말라는 거예요. Si hay hermanos que no trabajan, no les den de comer. 자, 여기서 땅에 파종하여 소산을 거두라 그랬습니다. Aquí dice, 6 años sembrará su tierra y recogerá su cosecha. 파종하지 않은 거 어떻게 소산을 거둬요? Pero una persona que no siembra, ¿cómo va a recoger? 열심히 그렇게 하라는 겁니다. Pero uno cuando hay que trabajar diligentemente. 그래서 그리스도인이 게으르다 절대 그럴 수 없습니다. Por eso un cristiano que es perezoso es imposible ser así. 다만 Pero 제7년에는 갈지 마라 그랬습니다. en el séptimo año la dejarás libre. 자, 너희들은 땅에 살지만 하늘의 사람이다 이 얘기입니다. De que aunque viven en este mundo, ustedes pertenecen a los cielos. 이 세상 사람들은 이걸 절대 이렇게 안 합니다. Porque la gente del mundo no va a guardar este día. 그런데 그리스도인은 그렇게 한다는 겁니다. Pero los cristianos sí guardan ese año. 이게 뭡니까? 우리는 세상에서 나그네라는 거예요. ¿Qué significa este versículo? Que nosotros vivimos peregrinos, como peregrinos en este mundo. 몸은 땅에 있지만 땅의 사람이 아니라는 겁니다. Que aunque trabajemos en esta tierra, en este mundo, no somos del mundo. 그래서 우리가 7년에 욕심이 있지만 그걸 딱 접어놓고 하나님 중심으로 살아간다는 겁니다. Pero que aunque uno a veces en el séptimo año uno quiera trabajar, pero sin embargo ese día dejarlo para el Señor. 자, 토요일까지 열심히 일을 합니다. Nosotros hasta sábado trabajamos diligentemente. 근데 주일에는 딱 쉬는 거예요. Pero el domingo descansamos. 물론 어쩔 수 없는 일이 있는 경우도 있겠죠. 그렇지만은 a veces hay casos de que uno a veces debe faltar el domingo. 조절할 수 있으면 Pero 조절해서 en lo 빼는 게 posible que 맞습니다. pueda controlar el horario y organizarlo, debe hacerlo así. 그리고 그때는 뭐 오후에 오후에 집에 가서 뭐 하지만 그래도 늦게까지 좀 교제하는 게 필요합니다. Lo importante es no irse temprano, sino estar en la comunión juntos hasta que se termine. 그러니까 이스라엘 백성들은 이걸 철저하게 지켰습니다. 처음에. El pueblo de Israel al principio ellos guardaron este año. 근데 이제 점점 하나님 중심에서 떠나가기 시작했습니다. Pero su corazón se empezó a apartarse de Dios. 그 나중에 보니까 이방인들이 저렇게 안 살거든요. Pero vieron alrededor que la gente gentil, ellos en el año séptimo seguían trabajando. 그래서 조금씩 이방인들을 따라갔어요. Por eso empezaron a trabajar como los gentiles. 나중에는 다 잊어버린 거예요. Y se olvidaron de este pacto. 그래서 7년에도 그냥 막 갈고 막 농사를 En el séptimo año seguían trabajando y ellos estaban ahí sembrando. 그래서 하나님이 그들을 다른 땅으로 옮겨버렸습니다. Por eso el Señor que hizo los movió de la tierra. 자, 하나님이 7년 6년은 열심히 일하고 7년에는 쉬라고 그랬습니다. El Señor dijo, 6 años tienen que ser diligentes en el trabajo, en el séptimo año descansar. 자, 우리도 이게 수요일날, 주일날 오는 이유는 뭡니까? 하나님 중심으로 살기 위해서 오는 거예요. ¿Por qué uno miércoles y domingo viene a escuchar palabra? Para vivir teniendo como centro al Señor. 자, 여기서 우리가 일주일에 집회를 이제
한 주 더 지나면 여기서 이제 3일간 집회를 하게 됩니다. 화수목. Termina en una semana, después ya en 2 semanas tenemos ahora el seminario de vida cristiana, martes, miércoles y jueves. 그래서 한국에서 10명 이상 들어옵니다. Y 10 hermanos de Corea vienen para participar aquí. 자, 우리가 그때는 어찌 보면 우리가 또 쉬는 날이 될 수도 있는 거예요, 저녁에. Quizás en esos 3 días tenemos que organizar nuestro horario para dar ese tiempo para el Señor. 몸이 힘들지만 같이 와서 하나님 중심으로 살기 위해서 말씀을 듣는 겁니다. Que aunque uno físicamente esté cansado del trabajo, en esos días donde hay seminario, tiene que uno venir aquí para participar del Señor. 그래서 하나님 딱 모셔놓고 하나님 앞에 신앙생활하는 시간을 가지겠다는 겁니다. Y tomar el tiempo de descansar de las cosas del mundo para dar ese tiempo, invertirlo para el Señor. 그래서 우리가 이렇게 하면서 주님의 이름이 우리 입에서 점점 불려지길 원하는 겁니다. Porque el Señor quiere que uno, las cosas del Señor cuando hay, uno debe participar para luego de la boca de uno salga el nombre del 근데 Señor. 이스라엘은 7년째 쉬면서 입에서 뭡니까? 하나님의 입이 나온 거예요. El pueblo de Israel cuando guardaba el 7º año, ellos qué hacían? En ese año ellos alababan a Dios. 나중에는 7년째도 일을 하게 되면서 그 입에서 우상이 나오기 시작한 거예요. Pero ya después dejaron de ellos guardar esta ley y seguían trabajando en el 7º año y de la boca de ellos que salían cosas de ídolos, cosas del mundo. 우상이 나오고 세상의 애들이 막 그들의 입에서 나오게 된 거예요. Cosas del mundo hablaban porque se habían olvidado de Dios. 자, 우리는 하나님 앞에 하나님 중심으로 살아라 그런 얘기를 한 겁니다. Aquí está, por eso está diciendo, uno debe vivir en este mundo, aunque viva teniendo como centro Dios. 자, 오늘 여러 가지를 얘기했습니다. Hoy hablamos de varias cosas. 자, 하나님은 우리 신앙생활 속에 여러 가지를 얘기했습니다. Que acerca de nuestra vida cristiana él habló muchas cosas. 첫 번째, Primero, 그 말을 절대로 조심하라 그랬습니다. tener mucho cuidado cuando uno habla. 그러니까 악한 증인이 되지 말고 No ser falso testigo 그러니까 확실한 증인이 되라 y 그랬습니다. ser un testigo verdadero. 그 듣는 게 중요한 겁니다. Por eso es importante para eso oír. 그다음에 두 번째, Segundo, 신앙생활은 인정 따라하지 말라는 겁니다. uno no debe llevar la vida cristiana por afecto humano, 세상의 기준을 따라하지 말라는 ni 겁니다. tampoco según el estándar del mundo, 자, 우리는 믿음으로 하는 겁니다. sino uno lo hace en la fe. 모든 결정을 신앙적으로 하는 거예요. Todas las decisiones que uno toma debe ser basado en la fe, en la palabra. 그다음에 세 번째, Tercero, 가난한 자를 생각하라는 겁니다. 믿음이 연약한 자를 생각하라는 겁니다. acordarse de los que son más débiles en la fe también. 전부 다 우리는 과거에 약했던 Porque 사람입니다. todos nosotros en el pasado éramos débiles. 과거에는 전부 다 귀신에게 붙잡힌 사람들이었습니다. Antes también, antes de ser salvos, estábamos bajo la potestad de los demonios. 그래서 우리는 서로를 받아주라는 겁니다. Por eso uno debe recibir a otras personas tal como 그다음에 son. 네 번째는 Cuarto. 7년째 쉬라 그랬습니다. De reposar en el 7º año, dice. 우리가 땅에 있지만 소망은 하늘에 있다는 겁니다. De que aunque vivamos en este mundo, nuestra esperanza está en los cielos. 이방인들처럼 사는 것이 아니고 하나님 중심으로 사는 Y 거예요. no vivir como la gente del mundo vive, sino vivir basado, teniendo como centro Dios. 그렇게 하면 그 속에서 입에서 하나님의 이 말씀이 나오게 돼 있습니다. Y de esa manera, cuando uno vive centrado en Dios, de la boca va a salir cosas de Dios. 13절 마지막으로 읽고 마치겠습니다. Vamos a leer por último versículo 13 y terminamos. 내가 네게 Y todo lo que os he 이런 dicho, 모든 일을 guardadlo. 삼가 지키고 Y 다른 nombre de 신들의 otros dioses 이름은 no 부르지도 말며 mentaréis, 내 입에서 ni se oirá de 들리게도 vuestra 할지니라. boca. 네, 기도하겠습니다. Vamos a orar. 주님 감사합니다. Señor, gracias. 우리를 구별시켜 주시고 이 거룩한 주님의 땅에 심어 주셨습니다. Porque nos has distinguido de este mundo y nos has plantado aquí en tu casa. 우리의 입술을 주장해 주시옵소서. Guarda nuestra boca. 모든 일을 인정이 아닌 믿음으로 행케 도와주옵소서. Que todo lo que hagamos, lo hagamos en la fe. 연약한 사람을 도와주고 받아주게 도와주옵소서. Ayúdanos a poder recibir a los que son más débiles, tal 이 como 땅에 son. 살지만 소망은 하늘에 있음을 알게 하소서. Y ayúdanos a conocer más de que nuestra esperanza está en los cielos, aún viviendo en este mundo. 이어지는 생활 집회와 전도 집회에 우리들 한 마음으로 정인이 되게 도와주시길 바랍니다. Ayúdanos en un mismo sentir aquí en estos seminarios de la vida cristiana y de la Biblia grande, seminario grande, de que podamos como testigos verdaderos dar testimonio acerca de ti. 우리 모두가 여호와의 회의에 참여하여 하나님의 정인이 되기를 원합니다. Y que todos participemos en tu secreto y seamos tus testigos. 감사드립니다. Te damos gracias, Señor. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo.